સુરતમાં પુણાગામ પટેલ સમાજની વાડી ખાતે સમસ્ત ક્ષત્રિય સમાજથી મુકેશ રાઠોડ દ્વારા રાષ્ટ્રવીર દુર્ગાદાસ રાઠોડની 387મી જન્મ જયંતિ ધૂમધામથી મનાવવામાં આવી, જેમાં જાંબાજ પોલીસ મહિલા અને પુરુષો તેમજ સમાજમાં જાંબાજ મહિલાઓ જેમણે સમાજ માટે, દેશ માટે, પોતાના પરિવાર માટે કોઈને કોઈ ફિલ્ડમાં નામ રોશન કર્યું હોય તેવી બહાદુર વીર બહેનોને મુકેશ રાઠોડ દ્વારા એવોર્ડ આપીને તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। રાષ્ટ્રીય દુર્ગાદાસ રાઠોડે દેશ માટે, સમાજ માટે, ધર્મ માટે ઘણા બધા સારા કામ કર્યા છે, જેની યાદમાં આજે તેમની જન્મ જયંતિ મનાવવામાં આવી અને જેના દ્વારા એક મેસેજ પણ મળે છે કે આપણે પણ બધા લોકો સાથે રહીને દેશ માટે, સમાજ માટે, ધર્મ માટે હંમેશા સારા કાર્ય કરવા જોઈએ। આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન સમસ્ત શ્રી રાઠોડ સમાજ સુરતના શ્રી મુકેશ રાઠોડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જે દર વર્ષે દુર્ગાદાસ રાઠોડની જન્મ જયંતિ ધૂમધામથી આવી જ રીતે સશક્ત મહિલા પુરુષના सम्मान करीने एवोर्ड आपीने मनावे छे। हिंदी मेरा नाम मुकेश राठौड़ है। आज राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ जयंती के शुभ अवसर पर वीरता अवार्ड का हमने एक आयोजन किया है, जिसमें हमारे सूरत शहर के जांबाज पुलिस ऑफिसर और कई ऐसी माताएं बहनें जो देश के लिए कुछ काम कर रही हैं, समाज के लिए कुछ काम कर रही हैं, उनको चिन्हित करके हम उनका सम्मान कर रहे हैं। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ हमेशा समाज के लिए उन्होंने काम किया, देश के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया, स्वामी भक्ति में पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने में हमें बहुत ही गर्व होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सूरत शहर में इस तरह की जयंती मनाई गई। मैं हमेशा सभी को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे लोग थे, उन्होंने काफी मेहनत की है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। तो हम सबको ये करना चाहिए कि अपने परिवार के साथ साथ में समाज के लिए भी काम करना चाहिए, माताओं के लिए काम करना चाहिए, बहनों के लिए काम करना चाहिए, और घर से बाहर निकल के हमेशा याद रखना चाहिए कि बाहर जो लड़कियां रहती हैं, जिनको मजबूरी में बाहर निकलना है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। जैसे हमारी बहन जब कभी बाहर निकलती है तो हमें कितना डर होता है कि हमारी बहन के साथ कुछ ना हो जाए, तो जब बाहर किसी की बहन होती है तो हमें इज्जत करना चाहिए। ये दुर्गादास जी हमें संदेश देते हैं और वही हमें सिखाते हैं, और इसीलिए हमने हमारे आने वाली पीढ़ी उनसे सीखे, इसलिए इसका आयोजन किया। आज हमने 51 लोगों को अवार्ड दिया है, और आने वाले दूसरे जो हमारी जयंती है, ये 387 जयंती है। 88 जयंती में 388 जयंती में करीबन 11,000 लड़कियों को हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देके उनको सम्मान करने वाले हैं। यहाँ पे अधिकतर देखा जाए तो काफी ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स हमेशा महिला ज्यादा होती हैं, क्योंकि हमारा जो काम होता है, सी टीम का ज्यादा काम होता है, जो महिलाओं के लिए जो काम करती हैं। आज बहुत से एक से एक अधिकारी आई है, PSI ऑफिसर है, PI साहब है, ACP साहब है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, और उनको भी इस कार्यक्रम में जुड़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ एक ऐसा नाम है जिसे हर किसी को अच्छा लगता है और गर्व होता है जब उनके नाम का अवार्ड मिलता है। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा सभी लड़कियों को, खासकर कि आप निडर रहें, सशक्त बने, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर लें। एक बार गरबा ना सीखे, डांस ना सीखे, लेकिन सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें। और साथ साथ में मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि लड़कों से भी ये कहना चाहूंगा कि सुरक्षित आपकी जो घर में जो बेटी है, वैसे ही सुरक्षित हमें बाहर की बेटियों को रखना है। हम जब भी किसी बाहर की बेटियों को देखते हैं, उनके ऊपर भद्दा कमेंट ना करें, कोई ऐसी चीज ना करें जिससे उन्हें खराब लगे। हमें ये संस्कार सीखने हैं। मर्दानगी लड़कियों को डराने में नहीं है, मर्दानगी लड़कियों का विश्वास जीतने में है। तो विश्वास जीते, हमेशा अपने साथ में कोई भी लड़की हो, आपकी बहन हो, आपकी दोस्त हो, पड़ोसी हो, हमेशा आपके साथ खड़ी हो, तो निडर हो और उसे विश्वास हो कि ये लड़का मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं है। यही संस्कार हमारे क्षत्रियों के, और यही हम सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। મારું નામ કામિની ધીરુભાઈ છે। હું સારોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવું છું અને સી ટીમમાં કામ કરું છું। આજના પ્રોગ્રામ વિશે કહીશ કે આજે શહીદ રાષ્ટ્રીય દુર્ગાદાસજીની 387મી જન્મ જયંતિ હતી। તે અનુસંધાને મુકેશભાઈએ દરેક જે પોલીસ સ્ટેશન હોય કે સી ટીમ કે તમે માનો વકીલ હોય કે દરેક જે પણ સમાજમાં રહીને આગળ પડીને જે કામ કરે છે તેઓનું સન્માન કર્યું અને એ લોકોને એવોર્ડ પણ ને પ્રશંસાપત્ર। આ પ્રોગ્રામ ઘણો સારો હતો। મુકેશભાઈ વિશે એ કહીશ કે મુકેશભાઈ એ નિર્ભયા સેના નામનું એક છોકરીઓને એમનું માર્શલ આર્ટનું ચાલે છે અને એમાં છે ને છોકરીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ આપે છે। એમને લગભગ 2 લાખથી વધારે છોકરીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ આપી છે।
અને પોતે પગભર ઊભી છે. અને અમે જ્યારે પણ સી ટીમમાં એમને મુકેશભાઈને બોલાવીએ છીએ કે અમારે સોસાયટીઓમાં પ્રોગ્રામ હોય તો તમે આવો, તો એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અમારી સાથે આવે છે. આજના પ્રોગ્રામ વિશે હું એ જ મેસેજ આપીશ કે તમે છોકરી અને છોકરાને જે તમે ભેદભાવ કરો છો એ ભેદભાવ નહીં કરો. છોકરી અને છોકરા બંને સમાન છે. અને ખાસ કરીને છોકરીને જો તમે કહો એને સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ આપવી જોઈએ. આજે તમારી છોકરી અડધી રાતે પણ બહાર જતી હોય ને તો એ પોતાને સેફ ફીલ કરે એ હિસાબે તમે તમારી છોકરીને તમે ટ્રેન કરો.